কি করছো দাদা? बस ऑफिसर लोग आया हुआ है, उसके लिए कबाब बना रहे हैं। क्या कबाब बना रहे हैं दादा? एक चिकन नूरानी कबाब। थोड़ा दिखाओ सबको। ये दो। इस- सिर्फ चिकन भी नहीं, इसके अंदर मटन भी है, ठीक है। ওফ দাদা, অসাধারণ কালার তো দাদা। और वो अंडा का जो ये रहता है ना ऊपर का सफेद, হ্যাঁ, लेकिन पीला नहीं है इसके अंदर। আহা, अंडा का जो सफेद वाला रहता है ना, वो মাইন্ড ব্লোয়িং দাদা। ग्रेट करके इसमें से ग्रेट करके ऊपर से डालना पड़ता है। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও হ্যাঁ, দেখেন বন্ধুরা, বাবলুদা এখন তুলে নিচ্ছে কাবাবটা, কালারটা দেখেন। আর উফ, অসাধারণ, আর কিছু বলতে পারছি না। এটা তো সি কাবাবই বলে, এটা অরিজিনাল সি কাবাব যেটা। তো যাই হোক, বাবলুদার হাতের এরকম। হ্যাঁ দেখেন বন্ধুরা, বাবলুদা क्या দাদা তোমার হাত का। হ্যাঁ দাদা বলো। इसके अंदर मटन दिया ना, হ্যাঁ, उसके लिए चिकन नूरानी हो गया। চিকেন চিকেন जो सब लोग के पास काम सीखा ऐसे ही नाम डाल दिया, ठीक है। নেই দাদা। তো হ্যাঁ দেখেন বন্ধুরা, এরকম বন্ধুরা, এরকম স্পেশাল বাবলুদার হাতে চিকেন নুরানি কাবাব কাবাব খেতে হলে ফর বন্ধুরা আসতে হবে আপনাদেরকে তেওট্টো ডলফিন হোটেলে, মিস করবেন না বন্ধুরা।